वंदे देवो मापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पनंक भूषणं मृगधर वंदे पशुनांपति वंदे सूर्य शशांक बन्धि नयनं वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्त जलांशयं च वरद वंदे शिव शंकर नमः शिवाय महारुद्राय महाप्रभु सिद्धेश्वर महादेव समस्त मंगल विधान करंतु समस्त चलापथ कुसुमित करंतु एतिकी बाबांकर चरणार बिंदरे कामना बाबा समस्त ग्रहरिष्ठ खंडन करंतु सुतबंधु अकर्म कर्मदायक मो शंकर भगवान सेदिन जेतेबेले तक्षक नाग सेदिन जेतेबेले तक्षक नाग जाई पहुंचले मो अकर्म कर्मदायक शंकर भगवानकर पाद पद्म तळे कहले प्रभु सर्प कूल कलु जात स्वभाव छाड़ी केमत आपण मो मुखरे विष देइछंती बोली ए लोक मते जोठी देखुछंती मारिबा को गुडुछंती जे आपण टिके कृपा और करुणा करंतु आपण टिके आशीर्वाद दियंतु जेमिति ए लोक माने मते जोठी देखंती हमर अनिष्ट किछि न करंतु सेदिन तक्षक नाग को अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान तांको गळारे गुडई देइथिले बोली ए जगत तांको आज्ञा सर्वेश्वर बोली जानिला सेदिन जेतेबेले दक्ष प्रजापतिंकर यज्ञरे उग्र रूप धारण कले अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान सब देवता माने चंद्र देव को निवेदन कले चंद्र देव आसी शंकर भगवानकर मुंडरे बसी पड़िथिले बोली ए जगत तांको आज्ञा चंद्रशेखर बोली जानिला सेदिन जेतेबेले गोटे चोरटीए चोरी करी जाकि प्रभु पाखरे शरण पशिला कहला प्रभु ए चोरी करिछि बोली मते लोक माने मारिबा को गोडौछंती आपनक पाद तळे मते शरण दियंतु सेदिन कला बलद को धळा करि दैथिले बोली ए जगत तांको धबळेश्वर बोली जानिला आज आपण माने जे जेउ मनस्काम नै मो बाबांक पाखु आज्ञा जलाभिषेक करि जाउछंती समस्त ग्रहरिष्ठ बाबा खंडन करंतु आपणकर शनि दशा ग्रह दशा सब किछि बाबा दुरै दियंतु एतिकी बाबांकर चरणार बिंदरे कामना करूछि महाप्रभुंकर आशीर्वाद कृपा करुणा आपण मानक ऊपर सदा सर्वदा थाउ एतिकी कामना करछि बाबांकर चरणार बिंदरे कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितन्यमामि पुराण कहे मो बाबांकर रंग आमे बेले बेले बाबांकर रूप को नहीं की कदर्थ करू बाबा किए कहते बाबा देखिबा को कला किए कहते बाबा नील नहीं आज्ञा पुराण प्रमाण दिए बाबा देखिबा को कर्पूर ठारू आहुरी सुंदर कर्पूर रंग जेमती बाबांकर रंग ताठू मध्य आहुरी सुंदर सेति पई श्लोक रे कहा गला कर्पूर गौरम करुणावतार बाबा होचंती करुणार अवतार संसार सार जहांकर हृदय रे ए समग्र ब्रह्मांड आज्ञा विराजित अछि बाबांकर हृदय रे ए समग्र ब्रह्मांड आज्ञा लीन होई जीव संसार सार भुजगेंद्र हार भुजगेंद्र अर्थ आज्ञा सर्प जहांकर हार सदा वसंतं हृदयारविंदे जहांत जे सदा सर्वदा तांको हृदय रे रामचंद्र को स्मरण करंती भवं भवानी ए सब भव खंड को जे खंडन करंती सेई अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान को मां भवानीकर संकरे मो ए पवित्र मंचर मुंडिया मारुछि एहा होछि श्लोकर उदाहरण आज्ञा बाबा होछंती संपूर्ण ए सृष्टिर सबुठारु आज्ञा सर्वश्रेष्ठ सुंदर किछि छाए से होछंती मो अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान से बाबा समस्त मंगल करंतु निवेदन करबे वंदे देवो मापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पनंक भूषणं मृगधर वंदे पशुनांपति वंदे सूर्य शशांक बन्धि नयनं वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्त जलांशयं च वरद वंदे शिव शंकर नमः शिवाय महारुद्राय महाप्रभु सिद्धेश्वर महादेव समस्त मंगल विधान करंतु समस्त चलापथ कुसुमित करंतु एतिकी बाबांकर चरणार बिंदरे कामना बाबा समस्त ग्रहरिष्ठ खंडन करंतु सुतबंधु अकर्म कर्मदायक मो शंकर भगवान सेदिन जेतेबेले तक्षक नाग सेदिन जेतेबेले तक्षक नाग जाई पहुंचले मो अकर्म कर्मदायक शंकर भगवानकर पाद पद्म तळे कहले प्रभु सर्प कूल कलु जात स्वभाव छाड़ी केमत
ଆପଣ ମୋ ମୁଖରେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଲୋକ ମତେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା ଆଉ କରୁଣା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏ ଲୋକମାନେ ମତେ ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଅନିଷ୍ଟ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ତକ୍ଷକ ନାଗକୁ ମୋ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୁଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ପଡିଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବୋଲି ଜାଣିଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚୋରଟିଏ ଚୋରି କରି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ମତେ ଲୋକମାନେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମତେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଦିନ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିଲା। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମ ନେଇ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଳାଭିଷେକ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ବାବା ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶା ଗ୍ରହ ଦଶା ସବୁ କିଛି ବାବା ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ବାବାଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ କାମନା କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା କରୁଣା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଉ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ବାବାଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ। କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାର ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରଂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାର ବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତନ୍ୟମାମି। ପୁରାଣ କହେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ରଙ୍ଗ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବାବାଙ୍କର ରୂପକୁ ନେଇକି କଦର୍ଥ କରୁ। ବାବା କିଏ କହନ୍ତି ବାବା ଦେଖିବାକୁ କଳା, କିଏ କହନ୍ତି ବାବା ନୀଳ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ବାବା ଦେଖିବାକୁ କର୍ପୂର ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। କର୍ପୂରର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାର, ବାବା ହଉଛନ୍ତି କରୁଣାର ଅବତାର। ସଂସାର ସାର ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବିରାଜିତ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଲୀନ ହେଇଯିବ। ସଂସାର ସାର ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାର, ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ସର୍ପ ଯାହାଙ୍କର ହାର। ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାର ବିନ୍ଦେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଭବ ଭବାନୀ, ଏ ସବୁ ଭବ ଖଣ୍ଡକୁ ଯେ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ଭବାନୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଏହା ହଉଛି ଶ୍ଲୋକର ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା। ବାବା ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର କିଛି ଥାଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ସେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନିବେଦନ